बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान सैदू शरीफ स्वात पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये हम सवाल जवाब के सेशन पे रखते हैं। होम्योपैथिक से मुतल्लिक या होम्योपैथिक तरीका इलाज से मुतल्लिक जितने भी शकूक व शुबात हैं, तो मैंने कुछ सवालात तैयार किए हैं। मैंने कहा उसका जवाब जो है वो मैं सवालन जवाबन इस सेशन को ताकि जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाए होम्योपैथिक के हवाले से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन ज़्यादातर किया जाता है, मरीज़ हमसे करते हैं कि जनाब मैं ये जो अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल कर रहा हूँ या दूसरा तरीका कोई इलाज की दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो मुझे वो दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी या वो जारी रखनी पड़ेंगी साथ में। तो इसका जवाब ये है कि आप अगर कोई भी इलाज करवा रहे हों तो आप होम्योपैथिक की दवा के साथ वो इलाज जारी रखेंगे। उन दवाओं को आप फिलफोर बंद नहीं करेंगे। अगर कोई होम्योपैथ आपसे ये कहता है कि आपको मेरी दवाई खानी होगी और मेरी दवाई के अलावा सारी दवाइयाँ आपको फेंक देनी होगी और बंद कर देनी होंगी, तो याद रखिए वो रॉन्ग नंबर है या फिर उसको इल्म नहीं है, उसके इल्म की कमी है। इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि बहुत सारे मरीज़ आते हैं हमारे पास, तो वो हार्ट के पेशेंट होते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं और नॉन डायबिटिक पेशेंट होते हैं टाइप 2 के, और वो एक अरसे से इंसुलिन ले रहे होते हैं। या फिर ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो एपिलिप्सी के मरीज़ होते हैं जिनकी अद्वियात जो है वो आप नहीं छुड़वा सकते फिलफोर। तो ऐसे हार्ट के पेशेंट के आप फिलफोर उनकी जो मेडिसिन है, ब्लड थिनर्स हैं या उनके जो भी मेडिसिन है एलोपैथिक, चूँकि हम होम्योपैथ उन मेडिसिन को नहीं जानते, वो तो वो जो कंसर्न उनका डॉक्टर है वो जानता है। तो लिहाजा वो अद्वियात वो इस्तेमाल करेंगे, वो जारी रखेंगे। आप जिन अलामात को मरीज़ लेकर के आपके पास आया है और वो होम्योपैथिक दवा का तकाजा कर रहा है, तो आप उसको वो दवा होम्योपैथ वो देंगे। उसकी वजह यह है कि होम्योपैथिक एक मुतबादिल तरीका इलाज है और बाकी जो एलोपैथिक है वो यूनिवर्सल तरीका इलाज है। तो कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी या अल्टरनेटिव मेडिसिन किसी भी इलाज के साथ आप उसको एज अ अल्टरनेटिव सोर्स जारी रख सकते हैं। उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर कोई होम्योपैथ आपसे ये कहता है कि आपको मेरी दवाई खानी है और बाकी सारी दवाइयाँ फ़ौरन बंद करनी पड़ेंगी, तो इसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ कि वो आपसे गलत बयानी कर रहा है या उसके इल्म में कमी है और वो रॉन्ग नंबर है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल अक्सर हमसे मरीज़ करते हैं, वो पूछते हैं जी आपकी ये होम्योपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो होम्योपैथिक अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते। ये तो पूरी दुनिया चीख चीख कर, हम सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि होम्योपैथिक के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन होम्योपैथिक में एग्रीवेशन होती है मेडिसिन की। हर एक दवा जो अपना असर रखती है, वो असर के साथ साथ अपने अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो उन अलामात को दोबारा पैदा भी कर देती है। वो मेडिसिन जो आप बार बार लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप 200 में ले रहे हैं, 1 ml में ले रहे हैं या मदर टिंचर में ज़्यादातर होता है, तो वो अद्वियात आपके जिस्म में प्रूविंग करती हैं जिन अलामात के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो अलामात जिस्म में पैदा कर देती हैं। सारी तफसील का खुलासा ये है कि आप होम्योपैथिक की जो भी दवा है वो ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप ख़ुद से दवा इस्तेमाल करें, बल्कि ये एग्रीवेशन भी कर जाती है। कितने अरसे इस्तेमाल करना है ये आपको एक होम्योपैथ बता सकता है, तो उसके मशवरे से। तीसरे सवाल की जानिब आते हैं। तीसरा सवाल ये अक्सर मरीज़ करते हैं कि जी होम्योपैथिक दवा जो है वो बड़े देर से असर करती है और जल्दी असर नहीं होता। बिल्कुल ये तासुर गलत है। होम्योपैथिक की दवा जो है वो अक्सर हम स्वीट पर इसलिए डाल कर देते हैं ताकि सबसे पहले डाइजेशन जो है वो ज़बान थूक से जो है वो शुगर और मीठा डाइजेस्ट होता है, खून में जाके मिलता है। तो जैसे ये दवा ज़बान पे लगती है या जिस्म के जल्द किसी हिस्से पे जल्द पे लगती है, ज़बान पे लगती है, तो फ़ौरन जा कर के ये नर्व से होती हुई जो है ये आपके ब्लड में शामिल हो जाती है और इसका असर जो है वो सेकंडों में होता है। बड़ी तेज़ी से होम्योपैथिक दवा का असर होता है। तो ये तासुर गलत है कि होम्योपैथिक एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात की वजाहत मैं कर देता हूँ कि होम्योपैथिक इलाज और एलोपैथिक इलाज में फ़र्क ये होता है कि एलोपैथिक इलाज जब आप मेडिसिन का आपको फ़ायदा होता है, मिसाल के तौर पे कोई एंटीबायोटिक होती है तो वो आप एक हफ़्ते से 10-15 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। जब वो दौरानिया होता है उसके बाद आप उसे मुस्तकिल तौर पे महीनों इस्तेमाल करें तो वो बजाय फ़ायदे के नुकसान आपको दे सकती है वो मेडिसिन। होम्योपैथिक में ऐसा है कि जब किसी मेडिसिन जो आपकी अलामात के मुताबिक हो उससे आपको फ़ायदा हो जाए, तो उस फ़ायदे के बाद से फिर उस मेडिसिन
میڈیسنس کا جو ہے وہ اثر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ میڈیسن جو ہے پھر وہ آپ جو کہ عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو وہ شفا کا جو ایک عمل ہوتا ہے اس کو وہ تکمیل دے رہا ہوتا ہے وہ میڈیسن. تو اس حوالے سے وہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کو مسلسل آپ کے جسم میں کام کر رہی ہوتی ہے، اس کی ایک خوراک ہفتوں تک مہینوں تک آپ کے جسم میں اثر دکھا رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. تو ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے یہ فوری اثر کرتی ہیں، بڑی تیزی سے اثر کرتی ہیں. یہ تاثر غلط ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو آرام سے ملتا ہے. ہاں کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، کرونک ڈیزیزز ہوتے ہیں، کرونک ڈیزیزز میں علاج بھی اس حساب سے اس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے. ایکیوٹ بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ زکام کھانسی بخار، کوئی آپ کے کوئی پین وغیرہ ہے تو اس میں ہومیوپیتھک میڈیسن اس حساب سے آپ کو فوری ریلیف دیتی ہیں. چوتھے سوال کی جانب آتے ہیں. چوتھا سوال اکثر مریض ہم سے کہتے ہیں کہ جی اگر ہومیوپیتھک دوائیوں میں اسٹیرائڈ ہوتی ہیں اور فلاں ڈاکٹر جو ہے ہومیوپیتھک دوائی دیتا ہے اس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. یاد رکھیں ہومیوپیتھک ادویات جو ہے اس میں اسٹیرائڈ نہیں ہوتی ہیں، یہ تو پوٹینسی ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ ہوتی کیا چیز ہے. یہ تو کوئی ایلوپیتھک ڈرگز ہیں غالباً جو ہاسپٹلز میں یا ایلوپیتھک ڈاکٹرز اپنے کلینکس میں مریضوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اسٹیرائڈ تو ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں کہ ہوتی کیا چیزیں ہیں. ہاں البتہ ہومیوپیتھک پوٹینسیز ہوتی ہیں، پوٹینسی کا فائدہ ہوتا ہے. یہ جو ہومیوپیتھک کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کے بارے میں ان کو جاننا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی طب سے تعلق رکھتے ہوں. ہومیوپیتھک ایک سائنس ہے اور اس سائنس کو سٹڈی کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہومیوپیتھی اصل میں ہے کیا چیز. تو ہومیوپیتھی میں کسی قسم کی کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہوتی، اس میں جو ہے وہ پوٹینسی ہوتی ہے اور وہ فائدہ دیتی ہے. ہمارے جاننے والوں میں سے کچھ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ان کے گھر فیملی میں ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں. ان کے اہلیہ غالباً یا ان کو شیٹکا کا وہ پرابلم ہوا تھا تو اس کے لیے جب میڈیسن دی تو وہ چند دنوں میں وہ شیٹک جو پین تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، وہ بالکل صحت یاب ہو گئی. تو وہ جناب ان کے جو دوڑے آئے ان کے ہسبینڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری سسٹر جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ جناب یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے آپ کو اسٹیرائڈ کھلائے ہوں گے یا کچھ ایسی کوئی چیز دی ہوگی جس سے فوری شفا ہو گئی ہے یا وہ مسئلہ ہی ٹھیک ہو گیا ہے. تو میں ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا دیکھیں ہومیوپیتھک میں پوٹینسی ہوتی ہے، اسٹیرائڈ نہیں ہوتی ہے. تو اگر اسٹیرائڈ ہوتی بھی مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیرائڈ کھلائی ہوگی تو بھائی یہ تو ان کو کھلانا چاہیے تھا نا تاکہ آپ کے مریض ٹھیک ہو جاتے. تو مطلب ہے کہ ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک کیوں نہ کر سکے. ہاں البتہ ہومیوپیتھی میں پوٹینسی ہوتی ہے اور میں نے آپ سے پہلے جیسے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ ہومیوپیتھی بڑی تیزی سے اثر کرتی ہے تو میں نے اسے کہا اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے مریض کو شفا ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کی تکلیف ختم ہو چکی ہے اور رفتہ کچھ میڈیسن یہ کچھ عرصے تک استعمال کریں گے تو یہ جو ڈسک بلج ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ہومیوپیتھک جو ہے یہ اس کے کوئی اس میں اسٹیرائڈ نہیں ہوتے ہیں اور نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی شخص یا ہومیوپیتھ یا کسی بھی طب سے تعلق رکھنے والا ہومیوپیتھک میڈیسن میں اسٹیرائڈز یا کوئی ایسی ڈرگز ملا رہے ہیں تو وہ کالی بیڑ ہے، وہ رانگ نمبر ہے، اس سے بچیں. میرے نالج میں ایسا کوئی ہومیوپیتھ نہیں ہے جو یہ حماقت کرتا ہو کہ انگریزی دوائیاں کوٹ کر کے کھلاتا ہو اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہو کہ جی مریض ٹھیک ہوتا ہے. نہیں، ہومیوپیتھک کی پوٹینسی بہت اثر رکھتی ہے اور اس میں اللہ پاک نے بہت ساری شفا رکھی ہے. اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں. ہومیو اور انگریزی ادویات دونوں ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل جی. ہومیوپیتھک میں نے جیسے پہلے سوال کا جواب دیا کہ ہومیوپیتھک ایک متبادل طریقہ علاج ہے، الٹرنیٹیو سورس سے تھیراپی ہے، اور ایلوپیتھک ایک یونیورسل طریقہ علاج ہے. تو الٹرنیٹیو کو کسی بھی طریقہ علاج کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. آپ کی انگریزی ادویات کوئی آپ کو بند کرنے کو کہے، آپ کو چھڑانے کو کہے، وہ بالکل آپ نے نہیں چھوڑنی. ہاں آپ اس ڈاکٹر کے مشورے سے جب آپ کی علامات میں بہتری آئی ہے اور آپ بہتر ہو چکے ہیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ساتھ میں لیتے تو پھر آپ اس کے مشورے سے اس دوا کی طاقت کو کم کروا سکتے ہیں یا چھوڑوا سکتے ہیں. البتہ ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے وہ آپ متبادل طریقہ علاج کے طور پر کسی بھی دوائی کے ساتھ بالکل ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. دونوں مل کر کے آپ کو فائدہ دیں گی، نقصان اس کا کوئی نہیں ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا ہومیوپیتھک میں ایمرجنسی ادویات ہیں؟ بالکل ہومیوپیتھک میں ایمرجنسی کی بہترین میڈیسنز ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مریض کو بجائے ہاسپٹل یا کیجولٹی لے جانے کے آپ اس کو اپنے کلینک لے آئیں اور اس کے منہ میں جو ہے وہ چینی اور میٹھی گولیاں اور قطرے ٹپکانے شروع کر دیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. مریض کی سیویئرٹی کے حوالے سے اگر مریض کو مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو ایونٹ ہو گیا ہے یعنی ہارٹ اٹیک کے علامات ہیں، یا مریض کو سٹروک ہو گیا ہے، فالج ہو گیا ہے، یا ایپیلیپسی کا دورہ
दौरा बहुत ज़्यादा शदीद और प्रोलॉन्ग हो गया है, या मरीज़ जो है उसको ट्रॉमा, चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया है, XYZ कोई भी इमरजेंसी केस है, तो बराए मेहरबानी आप मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाएं। याद रखें, हाँ, हार्ट अटैक में मेडिसिन है होम्योपैथिक की जो इमरजेंसी में काम करती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक दवा का नाम लूँगा, एकोनाइट है। अगर अचानक से किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो जान बचाने वाले अद्वियात एकोनाइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ होम्योपैथिक दवा एकोनाइट पे इक्तिफा करके मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरे में डालें। ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिए, बल्कि आपने फ़ौरन मरीज़ को इमरजेंसी कैजुअल्टी शिफ्ट कर देना है। फ़र्स्ट एड की जो भी है थेरेपी है वो आपने देनी है। अगर पेशेंट हार्ट का है तो उसको CPR वगैरह या उसकी जो फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो उसको हॉस्पिटल में प्रोवाइड होनी चाहिए। होम्योपैथिक में इमरजेंसी के मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन हम उसे एक मुतबादिल तरीके के तौर पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को ट्रॉमा हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी के फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो फर्स्ट एड जो प्लास्टर्स वगैरह है या कोई सर्जन ऑपरेट करके रॉड डाल दे, उसके बाद से फिर हड्डी को फिल जोड़ने के लिए, उसके ज़ख्मों को हील अप करने के लिए, ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मौजूद है। हार्ट का कोई पेशेंट है, अगर उसको स्ट्रोक अचानक से इवेंट हो गया, यानी कार्डिक अरेस्ट है, खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया है, या कोई भी हार्ट से रिलेटेड उसको कोई भी इमरजेंसी हो गई है, तो आप ड्यूरिंग द इमरजेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ होम्योपैथिक प्रोवाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट एड और उसका जो एलोपैथ जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको इमरजेंसी में फ़ौरन आपको भेज देना चाहिए। अपेंडिक्स के केसेस में भी होम्योपैथिक में इमरजेंसी की रेमेडीज़ मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ उन मेडिसिन पे रिलाई नहीं कर सकते। क्यों कि होम्योपैथिक में आपको टोटल सिम्टम्स मरीज़ के लेने होते हैं, पूरी हिस्ट्री को काउंट करना होता है, उसके बाद से जो सिम्टम्स आ रही होती हैं उनके मुताबिक आपको मेडिसिन देनी होती है। तो ये एक केस टेकिंग एक प्रोसेस होता है, और चूंकि इमरजेंसी में मरीज़ को सेकेंडों के हिसाब से और मिनटों के हिसाब से मेडिसिन या फर्स्ट एड ज़रूरी होता है, तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में खुदा के लिए न डालें, फ़ौरन मरीज़ को हॉस्पिटल पहुँचाएँ, फर्स्ट एड दें, और जो फर्स्ट एड से अगर उसकी जान बचती है, वो तंदुरुस्त हो जाता है, उसके बाद फिर देखें कि उसको होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल आप उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल जवाब का सेशन था, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो होम्योपैथिक लवर्स समेत होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। मुझे अपनी दवाओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।